Okay, hallo, schönes guten Abend allerseits. Oke, sebelum kita mulai, boleh nih teman-teman Halo membuka kameranya Kak. terlebih dahulu. Halo, Kak Halo. Firman. Wah, sedang tindakan kah, Kak Firman? Abang. Biasa Halo, ini mau aja. Kak Juan. Halo, di sini sudah ada Frau Jihan. Halo, Frau Jihan. Halo, Oke, halo. mungkin bisa membuka kameranya sebelum kita mulai. Oke, sembari menunggu, saya buka terlebih dahulu. Hartelijk willkommen zum Workshop Kulen A1 bersama Binawan Training Center. Perkenalkan, saya Alda yang akan menemani teman-teman semua selama acara ini berlangsung. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan siap malam ini ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk membacakan house rules pada malam hari ini. Oke, selama kegiatan workshop ini berlangsung, diharapkan untuk seluruh peserta aktif dan membuka kamera. Jika ada pertanyaan pada saat materi sedang berlangsung, silakan dituliskan di kolom chat. Lalu, bila ada kendala teknis, silakan memberikan info kepada operator melalui kolom chat. Lalu, workshop ini juga akan direkam dan dapat ditonton kembali di kanal YouTube Binawan Training Center selama 3 hari kegiatan berlangsung. Oke, yang pastinya workshop ini tidak akan sia-sia. Kalian juga akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email masing-masing. Jadi, untuk di akhir sesi diharapkan semua mengisi Google Form yang akan saya bagikan setelah workshop ini berlangsung. Oke, dan selanjutnya eh, untuk perkenalkan pemateri kita pada hari ini adalah Frau Jihan Hairunisa. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Jerman dari Universitas Negeri Jakarta yang memiliki pengalaman mengajar bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Saat ini beliau juga terus mengembangkan kompetisinya dengan mengambil kelas kebahasaan tingkat B2 di Goethe Institut sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Oke, lah. Untuk Frau Jihan dipersilahkan. Okay, danke schön, Frau Alda. Okay, guten Abend. Halo, halo. Halo Guten Abend Frau Jihan. Guten Abend, Juanda. Halo, halo. Yang lain? Halo. Kemana yang lain? Guten Abend, Frau. Hai, guten Abend. Oke, kenalan dulu kali ya. Nama saya Jihan Virus Kairunisa. Okay, und ihr könnt mich als Frau Jihan, oh, Frau Kairunisa oder Frau Kai oder Frau Nisa nennen. Jadi, ya silakan. Jadi, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau misalnya memanggil dengan Frau atau Herr, kita harus pakai nama belakangnya. Jadi supaya nanti teman-teman ketika sudah ke Jerman terbiasa. Ya, oke. Ich freue mich, euch allen heute Abend zu sehen. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga em, banyak hal-hal atau ilmu baru yang bisa teman-teman dapatkan dari workshop ini. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel deh. Ini rame banget di sini, ada 31 orang ya, termasuk dengan saya dan juga Frau Alda. Saya pengen tahu, teman-teman, kalau Hyoren tahu ya, Hyoren, keterampilan apa tuh? Kalau Hyoren, Mendengarkan. Mendengarkan. mendengarkan, genau, betul. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, keterampilan mendengarkan bahasa Jerman gampang banget atau gimana nih? Gampil nggak nih? Gampang banget nggak? Susah-susah gampang, Susah. Frau. Susah-susah gampang. Oke. Susahnya kenapa? Gampangnya kenapa? Kita mulai dengan yang susahnya dulu deh. Susahnya kenapa tuh? Karena kalau bahasa Jerman itu Mhm. eh, cepat, Frau, mereka mengucapkannya. Jadi Gitu kan ya? itu kan agak asing di telinga kita, Frau. Betul, betul, betul. Agak cepat ya, temponya, Sprachtemponya ein bisschen schnell. Oke, apalagi? Kesulitannya apalagi? Suaranya kayak angin.
Suaranya kayak angin. Gimana tuh? Gitu ya. Kedengerannya cuman, wah, tiba-tiba udah selesai nih. Audionya udah selesai, kita belum nyatet apa-apa. Iya, Apalagi nih? benar, Frau. Aduh, setuju lagi dia, bener lagi. Apalagi? Kesulitannya apa lagi? Selain temponya cepat, sprach temponya cepat, terus terdengar seperti bunyi-bunyi aja gitu ya. Apalagi? Artikulasinya kurang besar. Oke, tadi ada Febri dan ada Wijiasi. Dari Febri kenapa tadi? Artikulasinya kurang jelas kalau didengar. Oke, artikulasinya kurang jelas. Oke, dari Wiji? Kenapa tuh? Kosakatanya, Frau. Banyak yang belum Kosakatanya. hafal. Genau ya. Jadi sesuai dengan tema workshop kita hari ini, ya, hören A1 ohne Stress. Jadi tanpa stres. Ohne adalah tanpa, stres teman-teman sudah ketahui, ya. Jadi tadi betul banget temponya cepat, lalu ada kosakata, mungkin banyak kosakata yang tidak kita kenal, gitu ya. Lalu artikulasinya mungkin karena kita juga belajar bahasa asing yang baru, mungkin agak sedikit sulit buat kita untuk mengikuti, gitu ya. Itu hal yang wajar ketika teman-teman mempelajari bahasa asing. Bahasa apapun itu tentu saja ada kesulitannya masing-masing. Oke, saya akan mencoba untuk berbagi tips untuk teman-teman, ya. Gimana sih caranya untuk melalui keterampilan Huron nih, tapi dengan cara yang tidak terlalu stres. Jadi bukan sebagai momok untuk teman-teman. Jadi ketika ujian Huron atau misalnya kita coba keterampilan Huron, teman-teman tidak takut, gitu ya. Oke, jadi saya di sini memiliki beberapa tips. Oke, saya boleh minta tolong? Ada yang mau baca yang pertama nih? Tips yang pertama ada apa di sini? Mana dia nih? Saya nggak bisa lihat yang lain. Ada yang mau coba baca? Juanda, Bitte schön, silakan. danke, Frau. Das richtige Lesen und Verstehen der Aufgabe source global hören, nicht alles verstehen müssen, ruhig bleiben auf bekannte Wörter hören, mehrmals hören. Oke, danke schön, Juanda. Danke, Frau. Oke, kita bahas satu-satu kalau gitu. Yang pertama adalah, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Juanda, das richtige Lesen und Verstehen der Aufgabe. Oke, jadi kalau lesson apa nih lesson? Lesson Menulis. Menulis. Membaca. Salah nggak tuh? Iya, membaca. Ya, membaca ya. Kalau menulis apa? Schreiben. Genau. Oh, halo Ijas. Halo, Bro. Oke, wie geht's dir? Gimana kabarnya? Gut, danke. Oke, schön ya. Dich nochmal zu sehen. Oke, jadi yang pertama, tips yang pertama adalah kita Aufgabe. Aufgabe adalah soalnya atau tugasnya. Yang paling pertama tipsnya adalah kita membaca dan memahami betul-betul pertanyaannya. Oke, contohnya misalnya di sini ada pertanyaan di sini ya. Ada yang mau coba baca nomor 1, soalnya apa nih? Di Beispiel di sini. Nomor 0. Welche Zimmernummer hat Herr Schneider? Genau, danke schön. Jadi di sini welche Zimmernummer hat Herr Schneider. Nah, di sini menurut teman-teman pertanyaannya intinya ada di mana? Oke. Ada di mana? Nomor. Zimmernummer. Kalau nomor apa ya nomor? Angka. Berarti kalau kita sudah tahu satu aja kata kunci, betul di sini kata kuncinya adalah Zimmernummer, ya, nomor kamar. Berarti kemungkinan yang akan kita dengarkan adalah angka-angka. Oke, jadi pasang telinga lebar-lebar dan coba dengarkan angka-angkanya. Oke, yang paling penting yang pertama kali kita harus pahami adalah
membaca soalnya dan coba memahami soalnya. Kalau lain-lainnya, misalnya dalam audio itu teman-teman nanti dengarkan, oh dia nyebutin ada lantai berapa gitu ya. Terus ada, oh kalau misalnya kita mau sarapan Frühstück itu ada dari jam berapa sampai jam berapa. Misal 6 Uhr bis 10 Uhr. Itu kan ada angka nih banyak nih. Tentang lantai, tentang Frühstück, lalu juga ada tentang nomor kamarnya. Yang teman-teman harus fokus adalah tentang nomor kamarnya. Kalau dengar kata Zimmer, berarti itu yang harus kita dengar. Kata lainnya tidak perlu kita dengar. Oke, jadi yang paling penting, yang pertama kali adalah pahami pertanyaannya. Kalau teman-teman bisa mencoret-coret Aufgabe-Bogennya, boleh coret-coret lembar soalnya, itu akan lebih baik lagi. Gitu ya, akan mempermudah teman-teman. Lalu yang kedua, zuerst global hören ya. Yang pertama-tama, kalau misalnya memang teman-teman diberikan kesempatan untuk mendengarkan audionya berkali-kali gitu ya. Yang paling pertama adalah dengarkan secara keseluruhan. Oke. Lalu dilanjut dengan tips yang kedua, nicht alles verstehen müssen. Teman-teman tidak harus memahami semuanya. Oke, tidak harus memahami semuanya. Seperti yang tadi nih, ya. Oh, nggak ngerti yang lainnya. Ada angka ini, ada kata stock, ada kata Frühstück, nggak ngerti. Nggak usah difokusin. Karena fokus kita cuma satu. Zimmer, Nummer. Oke, yang lainnya, kalau misalnya kita tidak mengerti, itu bukan masalah. Yang paling penting, kita memahami apa sih tugasnya kita, gitu ya. Sisanya nggak terlalu penting. Oke, tapi kalau misalnya udah keburu panik, maka kita lanjut dengan tips selanjutnya. Ruhig bleiben. Oke, chill aja, santai aja. Oke, kalau misalnya teman-teman kayaknya, gak ngerti, gak denger gitu ya, gak usah panik gitu ya. Coba teman-teman pilih sekiranya yang tadi kedengeran gitu ya. Gak mesti semuanya paham, tapi jangan panik juga. Oke, karena kalau misalnya tes kayak yang ini nih, pilihannya cuma 3. Oke, pilihannya cuma 3. Pilih aja kalau misalnya di sini udah gitu, kalau A1 tidak begitu sulit. Di sini contohnya ada ini ya, ada pilihan di sini, ada 2, ada 245. Ada yang tahu 245 bahasa Jermannya apa? 245? 245. Oke, kalau 254? 254. Oke, 54, genau. Jadi di sini, nah ini kan udah beda ya teman-teman. Biasanya sih jawabannya yang mengecoh 2 gitu ya, di sini nih. Jadi yang perlu kita, kenapa membaca soal itu penting? Karena bisa jadi jawabannya ada di soal. Oke, di sini kan yang pertama hanya 2, ya. Cuman hanya 1 digit angka aja. Kayaknya jawabannya bukan yang A. Oke, yang pastinya nggak begitu gampang gitu ya. Kalau misalnya soal, oh ini beda sendiri pasti jawabannya gitu. Nah, biasanya jawabannya suka dibikin mirip. Jadi yang perlu teman-teman lebih fokuskan lagi adalah tadi nih, yang ini. Karena biasanya kita suka ketuker nih. Yang 50 apa yang 40? Gitu ya. Teman-teman sudah lihat, oh ada 2 kemiripan. Kemungkinan jawabannya adalah B atau C. Tinggal didengarkan nanti, apakah dia menyebutnya 40 atau 50, karena kalau bahasa Jerman kan 50, puluhannya terakhir, gitu ya. Itu kata kuncinya. Oke, jadi yang lain, jawaban yang lain, kalau misalnya memang kayaknya nggak kelihatan meyakinkan, maka tidak perlu dipusingin jawaban itu. Oke, lalu lanjut ke tips selanjutnya, auf bekannte Wörter hören. Oke, nah teman-teman tadi sudah mengenal nih angka-angka, oke, maka didengarkan yang kita kenal aja, oke, boleh dicoret-coret soal lembar soalnya gitu ya. Oh, yang ini kata kuncinya adalah di 45. Kalau yang ini kata kuncinya adalah 54.
gitu ya. Dicatat aja dulu di kertas kah, kalau misalnya memang ujian online gitu ya, tulis di kertas, oke, kata kuncinya yang ini, yang mana yang aku dengar, gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mendengar kata-kata atau kosakata yang kita kenal. Nah, tips terakhir, jika memungkinkan, maka boleh kita mencoba untuk beberapa kali mendengar, ya, mehrmals hören, beberapa kali mendengar audionya. Oke, tapi kalau misalnya di ujian, mungkin akan sedikit lebih sulit, karena di beberapa bagian, coba contohnya di Teil 1 hanya 2 kali, lalu detail 2 hanya 1 kali, detail 3 2 kali. Oke. Tapi kita tidak terlalu dalam membahas tentang proofung atau ujian, tapi kita sekarang mencoba bahas yang lebih universal lagi. Oke, sekarang saya punya lagu. Ja, und eure Aufgabe ist zuerst, dieses Lied gut zu hören. Oke, lagu ini dengarkan baik-baik. Tidak ada Aufgabe lainnya, hanya mendengarkan. Oke, dan saya tidak perlihatkan videonya supaya teman-teman lebih fokus. Ya, saya butuh teman-teman hanya mendengarkan saja. Oke, sebentar. Hallo Michi, hallo Kurt. Was machst du denn gerade? Ich spiele Tischtennis. Oh, ist es dein Hobby? Ja, das ist mein Hobby. Was ist eigentlich dein Hobby? Ich habe viele Hobbys. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Am Montag spiele ich Basketball, das ist mein Hobby. Ich spiele gern Gitarre, das ist mein Hobby. Am Dienstag gehe ich wandern, das ist mein Hobby. Ich mache gerne Yoga, das ist mein Hobby. Am Mittwoch spiele ich Schach, das ist mein Hobby. Ich mache gerne Fotos, das ist mein Hobby. Am Donnerstag lese ich, das ist mein Hobby. Ich male Katzenbilder, das ist mein Hobby. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Am Freitag gehe ich schwimmen, das ist mein Hobby. Ich schaue gerne Filme, das ist mein Hobby. Am Samstag gehe ich feiern, das ist mein Hobby. Ich höre Hip-Hop, das ist mein Hobby. Am Sonntag schlafe ich aus, das ist mein Hobby. Ich koche mit meinen Freunden, das ist mein Hobby. Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys. Oke, Wie war das Lied? Bagaimana lagunya? Kedengeran ada yang dikenal? Kosakatanya ada yang dikenal?
Atau kedengarannya Über meine Hobbys. Hobbys, oke. Halo Syukran. Oke, Wasno. Apalagi? Bis Montag. Bis Montag, oke, schön, schön. Wasno, apalagi? Apalagi nih? Sonntag. Aha, genau, ada nama-nama hari. Betul. Apalagi? Ada lagi nggak? Montag bis Sonntag, alles machen kann. Oke, schön, schön. Sekarang tugas yang kedua untuk teman-teman. Oke, saya minta teman-teman untuk menulis 10 kosakata, ya, atau 10 kata, boleh kata kerja, boleh nomen, ya, atau apapun itu yang tadi teman-teman dengar, ya. Kita masuk ke tips auf bekannte Wörter hören. Kita dengarkan kosakata yang kita kenal. Oke, boleh ditulis. 10 atau berapapun, boleh lebih dari 10 juga untuk kosakata yang teman-teman dengar. Oke, kali ini juga keine Visualisierung, ya, tidak ada videonya, baru nanti di akhir kita akan lihat bersama-sama. Oke, tapi yang tugas kedua adalah Aufgabe kedua. Silahkan, schreib bitte 10 Wörter. Oke, tulis 10 kata. Oke, bitte schön. Kita dengarkan satu kali lagi ya. Hallo Michi, hallo Kurt. Was machst du denn gerade? Ich spiele Tischtennis. Oh, ist es dein Hobby? Ja, das ist mein Hobby. Was ist eigentlich dein Hobby? Ich habe viele Hobbys. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Am Montag spiele ich Basketball, das ist mein Hobby. Ich spiele gern Gitarre, das ist mein Hobby. Am Dienstag gehe ich wandern, das ist mein Hobby. Ich mache gerne Yoga, das ist mein Hobby. Am Mittwoch spiele ich Schach, das ist mein Hobby. Ich mache gerne Fotos, das ist mein Hobby. Am Donnerstag lese ich, das ist mein Hobby. Ich male Katzenbilder, das ist mein Hobby. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. 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 Am Freitag gehe ich schwimmen, das ist mein Hobby. Ich schaue gerne Filme, das ist mein Hobby. Am Samstag gehe ich feiern, das ist mein Hobby. Ich höre Hip-Hop, das ist mein Hobby. Am Sonntag schlafe ich aus, das ist mein Hobby. Ich koche mit meinen Freunden, das ist mein Hobby. Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys. Okay, welche 10 Wörter habt ihr gehört? Apa nih? 10 kosakata yang udah teman-teman dengar. Apa aja? Mache gern Yoga, okay. Ich schaue gern Filme, okay. Was noch?
Okay, mag viele Hobbys meine Spiele. Okay, schlafe dein. Okay, schön. Was noch? Ich meine, okay. Okay, wie Filme kocht mit Freunde dein. Was? Okay, schön. Was noch? Apalagi? Apalagi teman-teman kalau misalnya mau on mic silahkan ya. Okay, ich und meine, okay, das ist mein Hobby von Montag. Okay, spiele ich Basketball. Okay, schön. Okay. Oke, schön. Danke euch allen. Sekarang tugas yang ketiga. Oke, tadi teman-teman sudah dengarkan kosakata yang sudah teman-teman kenal dan teman-teman sudah bisa menulisnya juga dengan betul. Ya, sekarang tugasnya adalah di sini saya sudah bikin looken text. Oke, kalimat yang kosong. Ya, saya minta teman-teman untuk mengisi kalimat-kalimat kosong ini. Oke, moment. Oke, ini tadi liriknya. Ya, boleh teman-teman sambil baca. Oke, kalau mau nyanyi juga boleh. Gitu ya. Nah, teman-teman boleh sambil annotate, sambil diisi yang kosong. Looken text-nya. Oke, ist die Aufgabe klar? Tugasnya, tugasnya bisa dipahami? Tugasnya ngapain nih? Oke. Tugasnya ngapain nih? Ngisi yang kosong. Oke. Oke, saya putarkan lagunya. Teman-teman silahkan untuk mengisi yang kosong ya. Moment, nanti dia. Oke. Itu. Hallo Michi, hallo Kurt. Was machst du denn gerade? Ich spiele Tischtennis. Oh, ist es dein Hobby? Ja, das ist mein Hobby. Was ist eigentlich dein Hobby? Ich habe viele Hobbys. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Am Montag spiele ich Basketball, das ist mein Hobby. Ich spiele gern Gitarre, das ist mein Hobby. Am Dienstag gehe ich wandern, das ist mein Hobby. Ich mache gerne Yoga, das ist mein Hobby. Am Mittwoch spiele ich Schach, das ist mein Hobby. Ich mache gerne Fotos, das ist mein Hobby. Am Donnerstag lese ich, das ist mein Hobby. Ich male Katzenbilder, das ist mein Hobby. Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Ich und meine Hobbys. Am Freitag gehe ich schwimmen, das ist mein Hobby. Ich schaue gerne Filme, das ist mein Hobby. Am Samstag gehe ich feiern, das ist mein Hobby. Ich höre Hip-Hop, das ist mein Hobby. Am Sonntag schlafe ich aus, das ist mein Hobby. Ich koche mit meinen Freunden, das ist mein Hobby. Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Ich habe viele Hobbys, was ist dein Hobby? Von Montag bis Sonntag denke ich daran, was ich in der Freizeit alles machen kann. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys und ich. Das ist meine Zeit für mich. Ich und meine Hobbys. Oke, yang sisanya tidak ada looken text-nya, jadi kita boleh isi dari sini dulu. Boleh saya bantu di sini deh, kalau tidak annotate. Oke, yang pertama.
Am Montag. Apa nih? Spiele. Ya? Spiele. Spiele ich Basketball. Okay. Spiele ich Basketball. Das ist mein Hobby. Nummer 2. Ich Spiele Spiele auch. lagi. Okay. Okay. Weiter. Am Dienstag gehe ich Wandern. wandern. Okay. Und dann weiter. Ich gerne Yoga. Mache. Mahe. Tadi udah ada yang jawab ya di kolom chat. Genau. Am Mittwoch. Mittwoch. Spiele. Ich. Ja. Spiele auch. Okay. Nanti kita korrigieren wir zusammen. Weiter. Ich gerne Fotos. Mache. Gerne Fotos. Okay. Und dann weiter am Donnerstag. Lese. Ich. Okay. Ich Katzenbilder. Male. Male. Okay. Und dann weiter von Montag bis Sonntag. Denke ich daran. Denke. Okay. Daran. Andere Antwort. Ada jawaban yang lain? Denke ich daran. Danke. Ich daran. Danke. Okay. Denke und danke. Okay? Denke. Okay, kein Problem. Nanti kita cek bareng-bareng. Was ich in der Freizeit alles? Machen kann. Okay. Machen. Machen kann. Okay. Und dann weiter. Am Freitag gehe ich Schwimmen. Schwimmen. Gibt es andere Antwort? Ada jawaban yang lain? Oke, stimmt. Oke, ich gerne Filme. Ini udah ada yang jawab juga nih tadi. Ich sehe gerne Filme. Oke, ich sehe. Schau. Apa? Oke, schau. Schau. Okay, ich schaue. Okay. Und dann weiter. Am Samstag gehe ich. Feiern. Feiern. Oke, ada yang jawab gak kedengeran. Oke, kein Problem. Feiern. Oke, ich Hip Hop. Ich höre Hip Hop. Okay, easy. Ini easy. Was noch? Am Sonntag ich aus. Schlaf. Okay, Schlaf. Das ist mein Hobby. Ich Koche. Mit meiner. Okay. Okay. Nah, yang ini lagi. Von Montag bis Sonntag. Denke atau danke? Denke. Denke, okay. Und dann was ich in der Freizeit alles? Machen kann. Okay. Langsungkan. Nah, sekarang jawabannya ada di sini. Benar semua nggak jawabannya? Kayaknya Benar-benar. Wandern, tahu wandern? Ada kosakata yang sulit di sini? Ada pertanyaan? Denke apa, Prab? Denke. Jadi di sini ada andenken. Andenken bedeutet membayangkan. Von Montag bis Sonntag, saya membayangkan, gitu ya. Was ich in der Freizeit alles machen kann. Lanjutannya apa nih? Apa yang bisa saya lakukan di waktu libur apa? Ya, waktu luang. Genau. Luang. Betul. Jadi di sini ada verben dengan preposisi. Preposisinya adalah an, ya, maka memberikan makna yang baru. Kalau denken aja berpikir. Tapi kalau andenken membayangkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Benar semua nggak ini tadi? Yang ich male Katzenbilder, Frau. Aha. Kita jawabnya apa tadi? Male. Oke. Losungnya adalah male auch. Ya bukan? Ya, ich male, melukis. Ya, saya melukis gambar katzen
Kucing. Genau. Genau. Oke. Itu betul juga. Male betul. Nah, ini denke dan danke. Yang benar jadinya apa? Denke. Denke. Oke, kalau danke apa ya? Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Genau. Betul. Oke. Yang lainnya betul semua? Oke. Cuman yang di sini ich koch dia bilang ya. Di sini tidak ada e, schlafnya juga sama. Jadi kalau misalnya Umgangssprache-nya kalau kita bahasa sehari-harinya gitu ya. Biasanya kalau untuk subjek ich suka dihilangin e-nya. Ich habe jadi ich hab. Ich koche jadi ich koch. Oke, tapi kalau teman-teman tulis dengan lengkap, betul juga. Oke, ada pertanyaan tentang kosakatanya? Atau pertanyaan secara keseluruhan? Oh, terakhir nih. Izeye dan Ishawe. Di liriknya apa? Ishawe. Ya, betul. Saya menonton film. Oke. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Nanti link videonya, link lagunya juga akan saya kirimkan. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Belum. Belum? Oke. Teman-teman dari batch berapa aja ya? 29. 29, oke. Dari mana lagi? Dari mana lagi? 18. 28, 25. 25 saya kenal tuh. Dari mana lagi? 26, 18. Frau. 18, 28, oke, 26. Oke, oh 26 dengan Frau Nadia ya. Iya, Oke, Frau. Shun. Oke, kalau gitu kita coba lanjut. Ya, sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk tips untuk proofing, tapi kayaknya kita, kalau masih ada waktu baru kita bahas itu. Kita coba bahas yang lain dulu. Oke, di sini saya ada audio lagi, cuman yang ini ada pertanyaannya yang spesifik. Oke, jadi kita perlu untuk membaca dulu soalnya keseluruhannya. Moment. Oke. Ini dia. Belum ya? Belum keganti ya? Belum sih. Oke. Nomor 1. Die erste Frage. Ada yang mau coba bantu bacain? Nggak ada. Jangan dong. Ada yang mau coba? Oke, Juniati. Bitte schön. Ya, yang mana, Frau Jihan? Yang ini? Yang ini? Was Yang- essen? Okay. Was essen viele Menschen morgens in Deutschland? Oke, pilihannya? A. Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. Oke. Yang B. kedua? Pizza und Pommes. Ya. C. Suppe und Reis. Oke, danke schön. Nomor 1, die erste Frage. Oke, di sini kata kuncinya apa? Schlüsselwortnya apa? Was, essen, ya, viele Menschen, Morgens in Deutschland. Oke, kata kuncinya yang mana? Essen, viele Menschen. Essen, viele Menschen, Morgens. Oke, kalau misalnya Morgens, itu artinya setiap pagi. Ya, Morgens, setiap pagi. Mittags, ada S-nya di belakang gitu ya. Setiap siang. Montags, ada S di belakang lagi setiap Senin gitu ya. Oke, jadi kata kuncinya di sini ada 2. Essen, Morgens. Oke, lalu jawabannya ada apa aja di sini? Yang A, jawabannya apa? Brot oder Brötchen mit Butter Brot und oder Marmelade. Brötchen mit Butter. Oke, apa nih? Roti Roti dengan butter dan mentega dan selai. Genau, yang kedua. Pizza dan keripik. Pommes. Genau, Pommes, genau. Yang ketiga. Sup dan nasi. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita udah mencoba membaca jawabannya,
teman-teman juga bisa coba, karena biasanya sebelum audio diputarkan, kita memiliki waktu 60 detik untuk membaca soalnya. Kalau teman-teman sekiranya, ini mah gampang, saya juga tahu jawabannya, tandain. Kira-kira yang mana? A, B, atau C? Sebelum kita dengarkan audionya. Yang A. A, oke. Vermutungnya teman-teman adalah A ya. Kemungkinan jawabannya A. Oke, boleh ditandain dulu. Oke, kemungkinan jawaban kita adalah yang A. Kita lanjut. Nomor 2 pertanyaannya. Ada yang mau coba baca? Kemana orang-orang? Coba nih. Saya Frau Yujihan. Oke. Oh Saya ya, lagi. boleh. Abis itu pertanyaan nomor 3, Wiji. Oke, bitteschön. Cornflakes mit Milch sind nur bei Erwachsenen beliebt. Oke, A. cornflakes ya, dankeschön. Wahr oder falsch? Richtig oder falsch? Sama aja ya. Cornflakes dengan susu ya, by Erwachsenen. Ada yang tahu Erwachsenen apa? Erwachsenen tuh apa? Ijas? Erwachsenen kalau misalnya orang umurnya 17 tahun ke atas gitu. Oh, dewasa. Ya, genau. Ya, beliebt. Kalau beliebt, tahu? Beli Tinggal. tinggal. Bukan? Tap. Dari Lieben. Dari Lieben. Hidup. Asal. Hidup. Lieben, bukan? Lieben. Ich liebe dich. Nah, tuh. Suka. Hmm. Cinta. Ya, jadi di sini kira-kira apa nih artinya? Cornflakes dengan Konflik dan susu. susu disukai orang dewasa. Genau. Tapi di sini ada nur. Hanya. Oh, hanya. Genau. Genau. Kata kuncinya, yo. Siapa yang manggil? Oh, nggak ada ya. Oke. Cornflakes dengan susu hanya disukai orang dewasa. Kata kuncinya yang mana? Hanya. Hanya. Hanya disukai. Hanya disukai orang dewasa gitu ya. Tapi dengarkan juga cornflakes dengan susunya. Oke, jadi di sini cornflakes und Milch Erwachsenen beliebt. Oke, hanya disukai orang dewasa. Nanti kita dengarkan. Oke, richtig oder falsch? Betul atau salah? Oke, yang ketiga, Dewi, Wiji. Wiji dulu tolong baca pertanyaan nomor 3. Ja, Frau. Welche Getränke trinken Erwachsene auf zum Frühstück? Oke. A. Kakao oder Saft. B. Kaffee oder Tee. C. Mineralwasser. Oke, schön, danke schön. Oke, welche Getränke? Getränke? Apa Getränke? Minuman. Oke, trinken. Diminum Oke, ya. Minuman apa? yang Minuman dewasa Dewasa. Diminum orang dewasa. Sarapan. Sarapan. Oke, ya. Yang sering diminum saat sarapan. Oke, pilihannya apa? Yang pertama, kakao apa ya kakao? Bubuk coklat mungkin. Coklat. Ya, coklat, genau. Coklatnya yang memang coklat untuk diminum gitu ya, genau. Ya, Saft Jus. Oke. Pilihan kedua ada apa? Kopi. atau teh. Oke. Yang ketiga? Air mineral. Oke. Formutungnya teman-teman apa? Tebakan ini apa? Cafe order teh. Cafe order tea. Oke. Teman-teman di sini fokusnya yang mana? Pertanyaannya fokusnya yang mana? Getränke Erwachsene ya, Frühstück. Oke. Pilihannya vermutung teman-teman adalah cafe oder teh. Oke, boleh ditandain juga. Lalu yang pertanyaan keempat. Tadi Dewi boleh tolong baca? Am Wochenende hat die Familie mehr Zeit. Dann gibt es auf Wasser, frisches Obst und verschiedene Getränke. Oke. Pilihannya? Die Auswahl? Apa aja nih pilihannya? Sebelah kanan?
ada Brötchen, broad, air, sama pretzel. Oke, schön ya. Jadi di sini kalau dilihat dari soalnya, teman-teman sudah melihat nih, kan dan juga pilihannya berarti kita harus melengkapi dengan apa? Kategori apa nih? Jadi sebelah kanan pilihannya cuma ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi kemungkinan ya pilihannya ini aja gitu ya, antara Brötchen di sini atau Brot di sini atau Eier atau Brezel. Oke, jadi pilihannya hanya di situ. Ini lumayan. Ini nanti tinggal teman-teman dengerin aja. Kata kuncinya ada di mana? Dari pertanyaan ini. Wochenende, Genau? Wochenende? Genau. Jadi nanti dengerin kalau misalnya akhir pekan di apa nih? Kita artiin dulu deh pertanyaannya. Kalimatnya di sini. Am Wochenende hat die Familie mehr Zeit. Apa nih? Pada Pada akhir akhir pekan. minggu, Aha. beberapa keluarga mempunyai banyak waktu. Genau, ya. Jadi pada akhir pekan, beberapa keluarga, ya, atau keluarga itu memiliki banyak waktu. Dan gibt es auch, maka, lalu terdapat juga di sini ada beberapa makanan, ya, karena tema kita adalah Essen und Trinken. Oke, ada beberapa pilihan di sini. Nanti tinggal teman-teman pilih aja yang mana yang didengar. Dengan kata kunci, Wochenende. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau baca? Saya Boleh, silahkan. Oh, langganan Frühstück, banget nih, Juniati. Frühstück gibt Energie für den ganzen Tag. War oder falsch, ya. War, Betul. oh ya, Genau. Ya, betul atau salah? Frühstück gibt Energie Betul. für den ganzen Tag. Artinya apa nih? Kata kuncinya apa nih? Sarapan, gibt, memberikan, Kan memberikan tenaga energi Hah? untuk hari untuk ganzen sepanjang Tiap atau hari. ya, hari. sepanjang hari. Genau. Jadi di sini adalah Frühstück, kata kerjanya kata kuncinya Frühstück, energi, ganzen Tag gitu ya. Permutungnya teman-teman apa? Kira-kira yang mana jawabannya? war. War. Oke, boleh ditandain ya. Oke, lalu yang terakhir. Siapa mau bantu baca? Ini. Yang terakhir. Saya Oke, bitteschön. We nennen viele Deutsche das Frühstück. A. Nur ein kleiner Snack. B. Die wichtigste Mahlzeit des Tages. Oke. C. Die unwichtigste Mahlzeit des Tages. Oke, danke schön ya. We nennen viele Deutsche das Frühstück. Ya, bagaimana sih orang Jerman menganggap sarapan? Oke, kata kuncinya ada di mana di sini? Kata kuncinya yang mana? Frühstück. Ya, bagaimana sih pendapat mereka nih? Mereka nganggap Frühstück atau sarapan itu bagaimana? Oke, kalau yang jawaban pertama, nur ein kleiner Snack, apa nih? Hanya apa? Hanya snack kecil. Oke. Kalau die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wichtig, artinya wichtig apa? Penting. Penting, Mahlzeit, waktu makan, ya, dalam hari, oke? Dalam hari itu, yang paling penting. Oke, yang kedua adalah yang paling penting. Yang ketiga ada unnya. Berarti, ya, Paling tidak penting. iya, ya, yang paling tidak penting. Oke, menurut teman-teman, permutungnya yang mana? Yang B. Yang B. Penting. Oke, boleh ditulis aja sama teman-teman. Ya, sekarang kita coba dengarkan audionya. Oke, kita coba dengarkan. Nanti kita ini didengarkan secara full, baru nanti kita jawab langsung ke belakang gitu ya, dari 1 sampai 5. Teman-teman mau dengerin 1 kali atau 2 kali? 1, oke. 2 kali, Frau.
Oke, boleh. Nah, Ya, saya putarkan nanti 2 kali. Oke, bitteschön. Moment. Oh, okay. Frühstück in Deutschland. Heute sprechen wir über das Frühstück in Deutschland. Am Morgen essen viele Menschen gern Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. Kedengeran nggak? Kecil, Frau. Kecil, Frau. kecil, Frau, suaranya. Agak kecil juga di saya. Ya, bentar ya. Ini agak kecil juga di saya. Udah paling full soalnya dia. Ya, dinikmatin aja ya. Siapa tahu nanti kalau ujian nggak kedengeran juga gitu. Oke. Coba dengerin lagi ya. Frühstück in Deutschland. Heute sprechen wir über das Frühstück in Deutschland. Am Morgen essen viele Menschen gern Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. Manche nehmen Käse, Wurst oder Honig. Cornflakes mit Milch sind auch sehr beliebt, besonders bei Kindern. Erwachsene trinken dazu oft Kaffee oder Tee, Kinder lieber Kakao oder Saft. Unter der Woche geht es schnell, weil man arbeiten oder zur Schule muss. Am Wochenende hat die Familie mehr Zeit. Dann gibt es Eier, Croissants, frisches Obst und verschiedene Getränke. Oft sitzen alle zusammen am Tisch, reden und lachen. Das Frühstück gibt Energie für den ganzen Tag. Ohne Frühstück ist man oft müde oder unkonzentriert. Viele Deutsche sagen deshalb, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Frühstück in Deutschland. Heute sprechen wir über das Frühstück in Deutschland. Am Morgen essen viele Menschen gern Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. Manche nehmen Käse, Wurst oder Honig. Cornflakes mit Milch sind auch sehr beliebt, besonders bei Kindern. Erwachsene trinken dazu oft Kaffee oder Tee, Kinder lieber Kakao oder Saft. Unter der Woche geht es schnell, weil man arbeiten oder zur Schule muss. Am Wochenende hat die Familie mehr Zeit. Dann gibt es Eier, Croissants, frisches Obst und verschiedene Getränke. Oft sitzen alle zusammen am Tisch, reden und lachen. Das Frühstück gibt Energie für den ganzen Tag. Ohne Frühstück ist man oft müde oder unkonzentriert. Viele Deutsche sagen deshalb, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Oke, sebentar. Kedengeran atau masih butuh lagi? Sebentar. Kedengeran. Udah, Frau. Kedengeran ya? Oh, udah semua? Udah kejawab semua? Oke. PRT. Oke, schön. Einen Moment, bitte. Oke. Frühstück in Deutschland. Oh, sama. Heute Kecil juga dia. Oke, sekarang kita coba untuk jawab nomor 1. Okay, was essen viele Menschen morgens in Deutschland? Die Antwort ist A. Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. okay, schön. Okay, genau, richtig. Sehr gut. Und dann weiter. Cornflakes mit Milch sind nur bei Erwachsenen beliebt. Falsch. Kinder Falsch. suka. Aha, die richtige Antwort ist Die Kinder. ja, die Kinder, ja, besonders die Kinder mögen Cornflakes mit Milch. Okay, katanya untuk Cornflakes dan Milch itu paling disukai oleh anak kecil. Okay, genau. Und dann weiter, welche Getränke trinken Erwachsene oft zum Frühstück? Kafe oder Tee. Kafe oder Tee. Okay, schön. Okay, gut. Und dann am Wochenende hat die Familie mehr Zeit. Dann gibt es auch Eier. 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 Eier, genau. Kalau Eier artinya apa ya? Telur. Genau. Genau. Sehr gut. Okay, und dann weiter. Frühstück gibt Energie für den ganzen Tag. War. War? Ja, richtig, genau.
Genau. Wie nennen viele Deutsche das Frühstück? Die wichtige Mahlzeit des Tages. Okay. Okay, schön. Sehr gut. Genau. Genau. Oke, good gemacht. Nggak stres kan? Dengerinnya stres nggak? Nggak kan? Enggak, Oke. Frau. Best, top. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Tidak ada? Oke, good. Kalau gitu kita bisa lanjut ke teman-teman udah pernah ujian final test? Belum, Frau. Oh, Udah, belum. Frau. Oh, udah. Iya, batch 25 ya. 25 udah. 26, 27, 28, 29? 29 baru, Belum. Frau. Oh, Belum. oke, belum ya. Oke, berarti yang paling terbaru kayaknya 25 ya. Oke, gimana ujiannya bagian Huron? Untuk teman-teman dari 25, 24, atau yang ke bawahnya lagi tuh. Sulit, gampang, easy peasy. Sulit yang sekali, Frau. Yang Nur Ain Mal itu Oke. cepat. Itu tile, versatile, stars. Tanggal Nomor 2 kalau nggak 2. salah. L2 ya. Ini. Tile 2. Oke, richtig oder falsch. Oke. Sulitnya karena dia cuma satu kali ya. Iya, cepat banget lagi. Cepet banget ya. Iya, rapper soalnya dia. Oke, apalagi? Yang sisanya gampang? Sisanya gampang? Gampang. Easy. Udah ada nilainya? Belum. Oh, belum. Oke. Kalau gampang mah berarti gampang lah. Lulus semua ya. Kalau tile yang ketiga, gampang juga? Tile ketiga kayaknya Swaimal juga tuh. Sa- Iya, Swaimal. Genau. Tile 2 aja yang cuma satu kali. Oke, jadi kita kalau misalnya dari teman-teman 25 ada yang mau berbagi tips, teman-teman mau berbagi tips untuk teman-teman yang lain? Gimana melalui final test? Ada tipsnya nggak? Ada nggak? Dari Ijaz? Atau dari Syukran? Gimana? Terutama melalui tile 2. Tips Siapa tahu ada. mah sama Frau lah. Kok sama kami? Kami nggak tahu tipsnya Frau. Iya juga ya. Pakai headset sih penting. Betul. Iya. Betul, Biar betul. kedengar. Biar Terus gak baca keganggu. soalnya. Baca soal duluan. Nah, ya. Betul. Betul. Karena paling penting adalah baca soal dulu. Kalau nggak baca soal, nanti gelagapan. Nggak bisa jawabnya. Betul, betul, betul. Apalagi? Pastikan Coba. jaringannya stabil, Frau. Betul. Hmm. Aduh, kalau ngadet, wah, pasti panik. Kita jadi panik ya. Apalagi? Kayaknya nanti kalaupun ujian, kalau teman-teman buat sertifikasi, ada dua kemungkinan sih, antara dengan tulis tangan atau secara online. Kalau online pakai laptop gitu. Oke, kita bahas dulu deh. Kalau A1 hanya ada 3 tile aja. Ya, yang pertama di sini kita coba baca dulu. Ya, hören Teil 1. Was sollen Sie tun? Apa yang harus Anda lakukan? Ada mau coba baca? Di sini, Anweisungnya, Hinweisnya, petunjuknya apa nih? Sie hören, bum, 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 gitu. Izin Frau. Mm-mm. Sie hören in der Prüfung 6 Kurse Gesprache. Mhm. Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es eine Frage und 3 Antworten. A, B und C. Kreuzen Sie an, welche Antwort ist richtig. Sie hören jedes Gespräch zweimal. Oke, good, dankeschön. Jadi di sini ada apa sih? Di bagian tile 1, apa nih? 6 Kurse Gespräche. Ada apa? Ada 6 Soal Percakapan soal. pendek. Ya, 6 percakapan pendek. Ya, untuk setiap Gespräch, untuk setiap pertanyaan, ada apa?
Give Ada satu us. Drei. pertanyaan dan tiga Aha. Gib jawaban. es Frage Genau, und drei ya. Antworten. Genau, ada satu pertanyaan dan 3 jawaban. A, B, atau C. Oke, tugas teman-teman memilih jawaban yang betul. Oke, iyalah, masa jawaban yang salah dipilih? Tidak, no, no, no. Ya, oke. Schritt pertama, langkah pertama. Lesen Sie zuerst die Frage und die Antworten. Yang paling penting, ya. Step pertama adalah baca pertanyaannya dan juga jawabannya. Oke, itu yang paling penting. Und dann Schritt 2, was ist das Thema? Was ist die Situation? Unterstreichen Sie wichtige Wörter. Oke, baca, terus tentuin temanya apa, situasinya apa, gitu ya. Terus tandai kalimat atau Schlusswortnya, kosakata yang menurut teman-teman ini adalah kuncinya, gitu ya. Kalau bingung, ini kuncinya yang mana ya? Kata kuncinya yang mana ya? Lihat jawabannya. Oke, lihat jawabannya. Biasanya jawabannya itu ada di soal, gitu ya. Bener nggak? Iya, jawabannya itu ada di soal. Jadi baca tuh sepaket. Oke, jawab pertanyaannya dan juga jawabannya. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab seperti pertanyaan Essen und Trinken yang tadi, itu akan lebih membantu, gitu ya. Lalu di sini kalau misalnya Teil 1 kita bisa mendengar 2 kali. Oke, achten Sie auf die unterstreichenden Wörter. Lalu kalau misalnya teman-teman sudah menandai kata kuncinya yang mana, maka fokus di situ aja. Yang lainnya tidak perlu di pay attention banget gitu. Diperhatiin banget. Enggak. Yang paling penting adalah yang sudah kita tandai. Kosakata yang pentingnya. Gitu ya. Tipsnya genau die Fragen und die Antworten lesen. Baca dengan betul-betul pertanyaan dan jawabannya. Lalu tentukan situasinya apa. Lalu di garis bawahi atau tentukan Schlusswortnya. Oke. Lalu untuk Hören Teil 2, di sini ada Durchsagen, zum Beispiel im Supermarkt, Bahnhof, Flughafen. Nah, ini yang satu kali tadi ya. Jadi di pengumuman ini biasanya ada satu kalimat. Jadi teman-teman untuk Teil 2 itu hanya satu kali mendengarkannya. Terus model soalnya adalah richtig oder falsch. Oke, jadi 50-50 nih. 50-50. Jawabannya hanya 2. Oke, sama tipsnya seperti yang tadi, baca soalnya. Oke, baca soalnya, lalu tentukan juga kata kuncinya yang mana. Sama aja sebenarnya. Nanti tinggal teman-teman pilih aja apakah Aussage ini, ya kalimat pernyataan ini betul atau salah. Oke, lalu untuk Hören Teil 3 di sini ada Ansagen am Telefon. Oke, ada telepon nih di sini. Zum Beispiel auf dem Anrufbeantworter zu jedem Text gibt es eine Aussage und 3 Antworten. Oke, contohnya di sini. Wann fährt die S-Bahn zum Bahnhof? Ya, kapan sih si S-Bahn ini berangkat gitu ya? 12 Uhr, 12 Uhr 20 und so weiter. Pilihannya ada 3. Untuk Teil 3 sama seperti Teil 1, ya Teil 1 und Teil 3 gibt es 3 Antworten, ada 3 pilihan, ada 3 jawaban. Teman-teman silakan pilih salah satu yang paling betul. Kalau Teil 2 itu richtig oder falsch. Oke, kita coba untuk ngerjain yang ini deh. Oke, yang ini nomor 1. Was kostet der Pullover? Kita coba terapkan tips-tips yang tadi ya. Nomor 1, intinya ada di mana ya? Kata kuncinya yang mana nih? Was kostet. Oke. Kostet. Jadi kemungkinan jawabannya apa? Angka. Genau. Di sini ada 30 Euro, 95 Euro, ada 19 Euro, 95 Cent. Oke, di sini sudah dibantu ya, ada angkanya nih, ada tulisannya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal fokus aja, dengarkan harganya berapa. Oke, nomor 2. Ada yang mau coba baca? Nomor 2. Apa tuh? Pertanyaannya apa tuh? Ya ampun. Kemana Saya orang? Ah ya. Itu Sean.
Nomor 2 ya. Ya. Wie spät ist es? Mhm. Jam berapa? Mhm. Oke. Jadi di sini jam berapa berarti yang muncul apa aja nih? Kemungkinan di audio yang muncul apa lagi? Angka lagi. Angka lagi. Genau. Dan kata kuncinya di sini apa? Ada nggak? Wispet. Wishpad. Ya. Oke, genau. Dewi boleh baca yang ketiga? Was ist die Frau im Restaurant? Mhm. A. Pommes. B. Mhm. Fisch. Mhm. C. Wurst. Oke. Schlusswortnya? Is. Is. Genau. Is. Apa nih artinya nih? Makan. Makan. Makan, genau. Jadi kalau misalnya teman-teman, bingung ini artinya apa? Kalau hören A1 ada gambar yang memungkinkan membantu teman-teman gitu ya. Kalau kesulitan ini artinya apa? Lihat gambarnya. Oke, ruhig bleiben, tetap chill aja, santai aja. Oke, jangan panik karena pasti ada bantuan jawabannya di soalnya gitu ya. Nomor 4, Juniati boleh lagi tolong baca? Ja. In welche Klasse geht Frau Hegerson? Mhm. A. In die 9. Klasse. Mhm. B. In die 3. Klasse. C. In die 4. Klasse. Oke, ya. Kata kuncinya apa nih? Schlusswortnya apa nih? Klasse. Klasse. Mhm. Ya, Klasse, welche Klasse ya. Kelas yang mana? Gitu ya, pilihannya ada 3. Dibantu dengan gambar. Nomor 5. Wie kommt die Frau in den 2. Stock? Kata kuncinya yang mana ya? Wie kommt. Ya, wie kommt ya. Lalu di sini jawabannya ada mit dem Aufzug. Apakah dia menggunakan lift? Apakah dia menggunakan tangga atau eskalator? Ya, auf der Treppe die Ecke mit der Rolltreppe. Oke. Nomor 6, wohin fährt Herr Albers? Kata kuncinya? Wohin fährt? Genau. Pergi kemana dia ya? In Urlaub ans Meer. Oke, liburan di pantai, ke pantai. Zur Arbeit, pergi ke kantor. Atau zur Familie, ke keluarganya. Oke, di sini hanya ada 6 soal. Kita coba dengarkan audionya. Teman-teman boleh ditulis di kertas. Nanti kita jawab bareng-bareng untuk tile 1-nya ya. Oke. Start Deutsch 1. Modellsatz hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich.
Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Okay, was ist die richtige Antwort für Nummer 1? A, B oder C? Genau. Genau. Sehr good ya. Walaupun tadi dia nyebutnya nggak pakai gini ya, yang jelas 19 euro. Dia nyebutnya apa tadi ya? 19,95. 19,95. Ya, langsung ya. Langsung ya. Cuman di sini dia sebutkan dengan jelas 19. Oke, jadi di sini kan pilihannya antara 90 atau 19 gitu ya. Dan jawaban teman-teman betul. Oke, sehr gut. Machen wir weiter. Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Oke, wie spät ist es? B. Gleich 5 Uhr. Oke, schön. Tadi yang didengar apa? Gleich. Gleich 5 Uhr. Oke, dan ya biasanya diulangin lagi tuh sama dia. Schon 5 Uhr? Gitu ya. Udah jam 5? Oke, schön. Gut gemacht. Kita lanjut ke nomor 3. Nummer 3. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Oke, was ist die Frau im Restaurant? Pommes. Pommes. Oke, schön. Tadi semuanya disebutin tuh. Wurst disebutin, fish juga, pommes juga. Ya, jadi hati-hati dan didengarkan sampai akhir gitu ya, apa pilihannya dia. Oke, untuk Teil 1 kita 3 soal aja. Kita lanjut ke Teil 2. Oke, di sini ada Beispielnya, kita lanjut ke nomor 7 aja. Die Kunden sollen die Weihnachtsfeier besuchen. Kata kuncinya apa di sini ya? Nih. Coba boleh baca dulu, silakan. Boleh nanti Melden. Kata kuncinya yang mana ya? Atau teman-teman mau coba sendiri untuk Teil 2, karena katanya rumornya ini yang paling sulit. Mau coba sendiri? Cuman berapa nih? 4 soal. Yang ini coba sendiri ya, tanpa kita bahas dulu. Kata kuncinya di mana? Oke. Saya kasih waktu 60 detik untuk teman-teman baca nomor 7 sampai 10. Nanti saya putarkan audionya langsung ya.
Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten! Nummer 8. Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus, aber bitte pünktlich sein. Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. Nummer 10. Herr Stefan Janda, gebucht auf dem Flug LH 737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Janda, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. Okay, das ist das Ende Teil 2 von Teil 2. Oke, sekarang kita coba jawab. Nummer 7. Die Kunden sollen die Weihnachtsfeier besuchen. Richtig oder falsch? 50-50 nih. Richtig. Richtig? Oke. Die andere? Yang lain richtig juga? Ada jawaban lain? Nggak ada? Oke, kita tandain dulu. Richtig, Nummer 7. Oke, Nummer 8. Richtig oder falsch? Die Fahrgäste sollen sich im Restaurant treffen. Falsch. Falsch. Falsch, oke. Proses die richtige Antwort. Harus di mana dong? Disuruh naik bus. Oke. Oke, schön. Okay. Nummer 9. Die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig? Okay. Nummer 10. Maaf ya, aku mute. Der Herr soll sofort zum Schalter kommen. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Oke. Schön. Jadi nomor 8, 9, dan 10 sepertinya yakin.
Nomor 7. Yakin apa enggak? Ada yang jawab false? Nomor 7. Coba ya, kita dengarkan lagi nomor 7. Kita ulang nomor 7 ya. Zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel Schalter in der Ankunftshalle C. Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch. Habe ich vergessen. Nummer 6. Guten. Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schön. Teil 2. Kreuzen Sie an. Halle C. Italienischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Nummer 8. Kelewat. Für 12,08 € oder Der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Oke, ini nomor 7. Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten. Oke, besuchen Sie uns im 3. Stock, katanya. Berarti richtig oder falsch? False. Falsch, ya, yang False. itu. Bukan Weihnachtsfeier, bukan Weihnachtsfeier, maksudnya Weihnachts itu malam Natal, Fire perayaan malam Natal, gitu ya, bukan mengunjungi perayaan malam Natal, tapi mengunjungi lantai 3, karena dia lagi punya diskon. Oke, lagi ada Sonderangebot. Oke, schön. Yang lainnya? Sudah pede? Betul semua. Oke, betul semua ya. 8, 9, dan 10 betul semua. Hanya nomor 7 aja karena dia agak seperti yang sudah dibahas di paling awal, agak kayak angin suaranya ya. Itu agak sulit yang tadi. Oke. Tile 3 kita coba nomor 1. Ya, nomor 1 dan 2. Oke, tile 3 2 kali diputarkannya. Teman-teman boleh jawab nomor 1. Nomor berapa nih? 11 dan 12. Oke. 7. 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833.
Nummer 12. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab? Ich warte an der Information auf dich. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab? Ich warte an der Information auf dich. Okay, was ist die richtige Antwort für die Frage Nummer 11? Die Nummer ist Ah. okay. Genau. Oh, Nummer 12. C. Oke, C. C. Maaf ya Arkam, saya mute soalnya ini. Maaf banget. Nomor C. Yang C ya, under Information. Genau. Sehr gut. Oke, nanti yang ini, kalau misalnya memang materinya dikirimkan, nanti dengan Frau Alda akan saya kirimkan juga. Oke. Bis dahin gibt es vielleicht Fragen? Ada pertanyaan dari teman-teman? Bitte schön. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, tuh. Nah, itu dia. Jangan lupa diisi absensinya. Oke, karena ada sertifikatnya tuh, teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan. Nah, ini dia. Keep as Fragen. Nggak ada. Keine Frage. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan, alles klar? Berarti sampai sini materinya Frau Jihan mudah dipahami ya, Frau Jihan. Alhamdulillah ya, kalau begitu memang begitu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Frau Alda. Kalau teman-teman ada pertanyaan, follow up question, silahkan juga disampaikan kepada Frau Alda. Nanti Frau Alda yang jawab. Oke. Oke. Oke, dan vielen Dank Frau Jihan atas materi yang telah disampaikan. Oke. Izin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Also, karena tidak ada pertanyaan, oke, sampai sini workshop kita pada hari ini. Dan untuk besok, jangan lupa juga Frau Jihan akan kembali untuk mengisi workshop, di mana akan membahas tentang tips Gute sertifikat ya, Frau Jihan ya. Genau, betul-betul. Jangan lupa datang lagi ke workshopnya Frau Jihan besok di jam 13.00 ya, Frau Jihan. Karena pastinya akan banyak materi-materi yang akan disampaikan oleh Frau Jihan untuk perihal Gute sertifikat, yang mana kalian ini lulus dari sini itu harus mengambil Gute sertifikat. Jadi Frau Jihan mau berbagi ilmu nih, gimana sih caranya untuk tips mendengarkan Gute sertifikat yang benar dan baik, seperti itu. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman yang aktif. Yang tadi ada Juniati. Frau Jihan tahu gak sih Juniati itu hari ini tuh baru briefing. Batch 29 itu hari ini baru briefing dan dia ikut workshopnya Frau Jihan. Oh, best Dan dia banget. bisa. Dan dia bisa ternyata mengikuti. Wah, hebat banget. Terima kasih juga Kak Juniati yang aktif, Kak Brijas juga. Lalu ada Kak Juanda yang dari tadi membuka kamera, saya lihat. Kak Dewi juga. Terus dari teman-teman batch 18 kita yang sebenarnya sudah lulus A2 juga ikut bergabung di workshop A1. Terima kasih banyak semuanya. Lalu sekarang izinkan saya untuk meminta teman-teman untuk membuka kameranya terlebih dahulu agar kita bisa berfoto bersama, mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Boleh teman-teman membuka kameranya sebentar. Oke. Oke, yang lainnya ditunggu untuk membuka kameranya sebentar agar saya bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Yang bisa membuka kamera mungkin bisa dibuka. Oke, dan saya izin untuk dokumentasikan. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, Dankeschön alle. Schönen guten Abend. Dan selamat bertemu lagi nanti di workshop besok hari. Tschüss. Danke Frau. euch.
Danke, danke, Frau. Dankeschön. Tschüss, Frau.